Selanjutnya, bicara tentang mural, belum lama ini Google bekerja sama dengan 30 museum dan galeri di seluruh dunia untuk mengabadikan namanya seni jalanan. Nah, dengan proyek ini, semua karya seni jalanan bisa diakses dan lebih dihargai. Inilah alat terbaru Google. Alat ini sedang merekam sebuah karya seni jalanan yang berjudul Power karya Cleon Peterson. Lembaga Budaya Google sedang menelusuri karya-karya seni jalanan di seluruh dunia dan membuatnya agar bisa diakses secara online. Di Palais de Tokyo, Prancis, Lembaga Kebudayaan Google mempresentasikan proyek barunya ini. Sejak bulan Mei 2011, organisasi non-profit ini mulai membantu museum-museum dan galeri untuk menjangkau khalayak global melalui jejaring sosial. So the whole mission of the Cultural Institute is around access to great cultural content, but in a magical way. So not just in a boring, kind of simple way. That's why we have Zooms in paintings, virtual tours through museums, exhibitions to tell the stories, and many, many more features. Proyek ini lahir karena banyak seni jalanan yang umurnya tidak panjang, padahal banyak dari karya seni ini yang bernilai tinggi. Well, street art is a very ephemeral medium. Buildings are destroyed, it's covered up by owners, or it's destroyed by the elements. And so when Google approached us, that was very attractive to us that potentially these works could live in perpetuity. Seperti karya seniman Prancis yang berjudul Tower Trace. Karya ini hilang bersamaan dengan dihancurkannya gedung tersebut. Namun Google Street View berhasil menyelamatkannya. Hal yang sama juga terjadi dengan karya Eiffel, seniman asal Jerman yang dipamerkan di Museum Seni Modern dan Kontemporer Palais de Tokyo. Ada juga karya Binho Ribeiro di Sao Paulo, Brazil. Proyek seni jalanan Google ini menggunakan teknologi yang mirip dengan Google Street View. Kini Google telah bekerja sama dengan 30 museum dan galeri di seluruh dunia. L'idée dans le partenariat avec Google et le montage d'expositions virtuelles, c'est d'abord d'avoir la variété. Vraiment de pouvoir montrer des artistes qui ont commencé dans les années 80, mais aussi des artistes qui sont aujourd'hui des acteurs majeurs, mais beaucoup plus jeunes, qui ont 25 ans et qui font des choses complètement différentes. Comme par exemple le portugais Vils qui marteau-pique les murs. Donc c'est comme du pochoir à l'envers. Au lieu de rajouter de la matière, il en enlève. Donc ça donne des choses qui sont assez intéressantes. Proyek ini merupakan juga salah satu upaya untuk lebih menghargai para seniman jalanan. The fact to have this platform will now kind of like credibilize street art as the movement of our generations. They will really give the perfect platform for all of us to be seen by everybody. Lebih dari 5.000 seni jalanan dalam resolusi yang tinggi bisa dinikmati lewat hashtag Street Art Project ini. Bahkan lebih dari 100 foto dan video karya seni dari 15 museum di seluruh dunia pun sudah bisa diakses sekarang. Menghargai seniman jalanan, ada-ada saja ya cara Google. Nah ini kalau di Indonesia, Google tahun 2012 juga pernah melakukan hal yang sama, yakni menyediakan tempat atau space, yaitu ada sebuah gedung yang cukup tinggi di daerah Fatmawati. Nah mereka kemudian mengadakan lomba graffiti, jadi grafitinya ditulis dulu, digambar dulu di websitenya, mana yang paling bagus akan direalisasikan di gedung yang sudah disediakan oleh Google itu. Nah mudah-mudahan yang seperti ini bisa mengasah anak muda kita menjadi lebih kreatif, tapi juga ada wadah. Bukan sembarangan grafiti di public facility atau mungkin di jalan-jalan yang sebenarnya tidak boleh.